Yo, what's up mga kayay? Maayong adlaw ninyong tanan diha. Maayong pagsikay-sikay ninyong tanan diha mga kayay. O kumusta mamong tanan, no? I hope nga okay ra mo dihang tanan. So karon, no, another sikay-sikay na usabda, no, ang atong nga buhaton karon, which is magharvest ta og sambag or sampalok kung tawagon sa Tagalog. So ato ni siyang giharvest mga kayay kay sa mga hulog lamang ni, no, kining mga bunga ane dayon mga daot lang. So sayang kung mga daot lamang. So instead nga mga hulog lamang ni dayon mga daot. So ang atong karon nga gibuhat is giharvest ato ni para ibaligya. So mao ni nakanindot mga kayay basta hilig ra gyud ka magtanom-tanom, no. Dili ra nato mabalan sa panahon. Dali ra kay ning adlaw, no, dali ra kay ning adlaw, dili ato mabalan maabot ang adlaw nga kato atong gitanom, no. Ato ra po nga maani, no. So kung inyong makita mga kayay, pasad lang ning mga bunga nga nangahulog na. So ato ni siya nga gisunod og kuha or pulot para unya ato ni nga pakpakan. Kuyog dahil nako karon sa pagpulot ang asawa sa igsuon ni Papa, dayon ang nagsaka banaan niya. Dayon kuyog sad nako karon ang ako nga papa og ako nga mama. So makita ninyo mga kayay sa unahan. So ani lang dai mi diri mga kayay, nagtinabangay lang me aron na dali lang ang trabaho. Dayon mas lingaw kung daghan, no, dili lang mabalan nga mahuman na dai ang trabaho. Kaya malingaw ra man og istoryahanay. So nakasulay na ba mo og kaon og sambag mga kayay or sampalo kung tawagon sa Tagalog? So unsa man inyong ikasulti, tamis or aslom? Comment daw be para atong nga makita o atong nga mabalan. So isip po sa kasimpleng farmer diri sa probinsya diri sa Siquijor, ang number 1 namo nga gikuhaan og pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon is base lang sa among mga tanom-tanom, sa among pamuhi og mga hayupan. Pero usahay kung naray budget para makapalit, but diha ra po, no, mostly diri lang gyud mi nagkuha og pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa among mga buhi, sa among mga tanom-tanom, sa among tanom-tanom sa among palibot. So inana lang, no, kasimple ang among panginabuhi diri sa probinsya diri sa Siquijor. So sa laktod nga pagsulti, farming is our life. Kay akong mama ug papa, ang panginabuhi nila sugad sa una hangtod karon is farming, no. Sa farming among gikuhaan og pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon. So ako lang ginashare diha ninyo mga kayay ang among panginabuhi diri sa Siquijor. Isip po sa kasimpleng farmer. So sa farming manggod mga kayay, kung kugihan ra ka manom-tanom, no, dili nato mabalaan ang panahon, no, sama sa akong ginaingon ninyo sa unahan nga dali ra kayo ang panahon, no. Maabot ang panahon ang atong gitanom karon ugma damlag ato ra pong maani, kita ra po'y makaani. So sama ani karon mga kayay nga atong giharvest or atong gikuha nga sambag, no. Sa una sa pagtanom pa nako ani, no, bata pa ko, sabay sa pagligid sa panahon hangtod nga nidako ko o kini nga sambagan nidako usab. O karon namunga na, nakakaon ako sa akong tinanom. So kamo usab diha mga kayay kung naramoy matamnan diha sa inyo, pwede sa mo magtanom-tanom, no, bisag unsa, mga salagon ba, mga prutas ba, or mga otanon ba. Kay once again mga kayay, moabot ang panahon, moabot ang adlaw, ang atong gitanom karon ato ra pong maani, kita ra po'y makaani ana. So dinhi na lang takutob mga kayay. Dagang salamat sa makanunayon ninyong pagtan-aw diri sa atong mga video diri sa atong channel. Og happy farming!